Ming! Malabot Ming ha? Dito man mi sa ubos, mapagsaka na mo, nag-abli na ang plywood. Sabi na kung nailaga nakasod. Si Mingming di ay nakasulod, di ay. Mapaakan lagi ka anak, uy. Ano man na, Ming? Ming? Na, mouse diha, Ming? So, Ming, kanya sa akin na. Ang tanaw ta ba sinay mouse susulod? Be, na naman ni may tawon. Dito ta ba sinay mouse? Ming? Meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Iyo in town. Bakan di ka anang Mingming na la. Okay. No. Hawa na dia kay magawas sa si Mingming. Hawa na. Hawa diyon. Gawas na kaming. Magawas si Mingming, magawas na. Dali na. Bye Mingming. Bye. Lingaw kay na siya ni Mingming ay. Ang bata nga malingaw og iring. Wala na Mingming. Tara Mingming. Ming! Tara Mingming. Tara Mingming. No? Bye-bye na Mingming. Bye-bye na.